Amerika, NPM 2341111. Here I will explain the material about demand function and supply function. The first material is definition of demand. Demand function is an equation of mathematical models that describe the relationship between the price of a product and the quantity demand by consumers in a particular market. Yang dimana fungsi permintaan itu adalah persamaan suatu model matematika yang menggambarkan hubungan antara suatu harga produk dan jumlah yang diminta oleh konsumen dalam sebuah pasar tertentu. Fungsi permintaan umumnya memiliki karakteristik negatif, artinya jumlah yang diminta akan turun ketika harga naik dan sebaliknya. Persamaan fungsi permintaan umumnya dituliskan dalam bentuk QD sama dengan A min BP, di mana QD adalah jumlah yang diminta, P adalah harga, dan A dan B adalah konstan yang menunjukkan elastisitas permintaan. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. The second material is factor affecting demand in microeconomics. Number 1, price of the item itself. Number 2, price of related goods. Number 3, consumer income. Number 4, consumer preference. Number 5, demographic factor. Yang dimana faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi mikro, yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang terkait. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, preferensi konsumen. Yang kelima, faktor-faktor demografi. The third material is type of demand function. Number 1, potential demand. This type of demand is a demand for goods or service. This is supported by the ownership of a certain amount of money or purchasing power. Number 2, absolute demand. Absolute demand is demand for goods or services that is not accompanied by the ability to buy, so it is more of a wishful thinking. Number 3, effective demand. Effective demand is the demand for a product or service which is adjusted to the purchasing power they have. Yaitu jenis permintaan ada 3. Yang pertama, permintaan potensial, di mana permintaan ini merupakan permintaan atas suatu barang atau jasa yang didukung dengan adanya kepemilikan sejumlah uang atau kemampuan daya beli. Yang kedua, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan atas barang atau jasa yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk membeli, sehingga lebih merupakan angan-angan. Yang ketiga, permintaan efektif. Permintaan efektif ini merupakan permintaan atas suatu produk barang atau jasa yang disesuaikan dengan daya beli yang dimiliki. The fourth material is law of demand. The law of demand reads like if the price of a good rises, the quantity demand will fall. Conversely, if the price of a good falls, then the quantity of the good demand will rise.
An example of the law of demand is that when there is an increase in consumer taste due to existing trends, this will trigger an increase in demand. Jadi hukum permintaan yaitu jika suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Contoh hukum permintaan adalah ketika ada kenaikan selera konsumen akibat tren yang ada, maka hal itu akan memicu kenaikan permintaan. The next material is supply function. The supply function is an equation of mathematical models that describes the relationship between the price of a product and the quantity offered by products or seller in a market. Yang dimana penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat tertentu. Factor that influence supply in microeconomics. Number 1, production and service operational costs. Number 2, price of goods. Number 3, future price and scarcity prediction. Number 4, technology. Number 5, manufacture preferences. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi mikro, yang pertama biaya produksi dan operasional jasa, yang kedua harga barang, yang ketiga prediksi harga dan kelangkaan di masa depan, yang keempat teknologi, dan yang kelima perspektif produsen. Supply function type. Number 1, direct offer function. Number 2, implied offer function. Number 3, individual offer function and market of offer function. Number 4, short-term and long-term offer function, their production. Number 5, elastic and inelastic supply function. Jenis-jenis fungsi penawaran. Yang pertama, fungsi penawaran langsung. Yang kedua, fungsi penawaran tersirat. Yang ketiga, fungsi penawaran individual dan fungsi penawaran pasar. Yang keempat, fungsi penawaran jangka pendek dan jangka panjang produksi. Yang kelima, fungsi penawaran elastis dan inelastis. The last material is law of supply function. The law of supply function is the price rises, then the quantity of goods or service offered increases. Conversely, if the price of the good or service falls, then the quantity of goods, services offered decreases falls. Hukum fungsi penawaran berbunyi apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang atau turun. That's all the material I can cover. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.